सावधान सावधान बाचस्पति महोदय आम गहन में पदार्पण करुछंती। स्वागत शुभेच्छा और अभिनंदन। कार्यक्रम आरंभ करने पूर्व आम समस्त गौरव जातीय संगीत गान करवा। सावधान, राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे। शुरू कर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 निज निज आसन ग्रहण करंतु। अधिवेशन सफलता निमंते मु आपण समस्तंकर सहयोग कामना करूछि। आजिर एही शीत अधिवेशन आरंभ करबा पूर्व आमे समस्त शपथ लेबा। आमे समस्ते संविधान सदस्यगण भगवान को साक्षी रखी शपथ लेउछु जे आमे समस्ते आमर दायित्व को सुचारू रूपे पालन करिबु। एक दुर्नीति मुक्त ओ प्रगतिशील राष्ट्र रूपे गढ़ी चलिबु। जय हिंद। वर्तमान समस्ते निज निज आसन ग्रहण करंतु। आजिर प्रसंग शिक्षा स्वास्थ्य और जलवायु पर पर्यावेक्षित। विरोधी दल को सुजोग दिया गला एही संबंध में गृह रे निजर वक्तव्य रखंतु। धन्यवाद बाचस्पति महोदय। शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न उपांत अंचल गुड़िक बहु पछुआ रही। अनुसूचित जाति और जनजाति मध्य शिक्षा प्रति आग्रह रहू नहीं। एही दिगरे सरकार कौन पदक्षेप रही? धन्यवाद। शिक्षा मंत्री यार उत्तर गृह रे रखंतु। धन्यवाद बाचस्पति महोदय। बाचस्पति महोदय मु आपनक माध्यम रे गृह को जणाइबा को चाहे जे आम सरकार शिक्षा प्रति साधारण जनता एवं समाजर पछुआ वर्ग लोकंकर आग्रह निमंते विभिन्न योजना कार्यकारी करिसंती। जेपरि कि माधुश्री नाथ खर्च योजना, आस स्कूल जीवा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन रे अंडा निरामिषासी निमंते फल, पुष्टिकर खाद्य आवश्यकता अनुसार सप्ताह रे 3 थर मांड्या लड्डू दिया दिवार व्यवस्था रही। मागणा पुस्तक बंटन द्वारा कुनि कुनि पिला माने विद्यालय अभिमुखी होई पारिबे एवं मागणा बैग मध्य जोगाई दिया जाउची। सरकार को योजना केवल कागज कलम रे सीमित न रही वास्तव रे फलप्रद हेले आम राज्य उन्नति करिबो। बाहर राज्य को दादन खटी जिबा निमंते एवं पिता माता को आर्थिक सहायता करबा पई आम कुनि कुनि पिला माने अधार पाठ छाडी दोछंती। तेनु एही दिगरे सरकार को की पदक्षेप ग्रहण करछंती? धन्यवाद। शिक्षा मंत्री यार उत्तर गृह रे उपस्थापना करंतु। धन्यवाद बाचस्पति महोदय। बाचस्पति महोदय विरोधी दलर सदस्य जो समस्या कहले ताहा यथार्थ अटे। प्रत्येक समस्यार समाधान थाए। एही दिगरे आम सरकार सचेतन अछंती। तेणु विहित पदक्षेप स्वरूप आस स्कूल जीवा माध्यम रे प्रत्येक पिलांक पई जो माने विद्यालय को जाउ नाहंती किबा जो माने अधारु पाठ छाडुछंती सेमानंक सकाशे एनआईओएस एवं एसआईओएस माध्यम रे शिक्षा ग्रहण करिबा पई सहायता होइछि।
ଏକ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଧେୟକ। ସଭାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ବୃକ୍ଷ ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ। ଆଜି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆମ ସରକାର ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବେ ନେଇଛି। धन्यवाद बाचस्पति महोदया। बाचस्पति महोदया, वृक्ष बिना जीवन असंभव। आज अनियंत्रित वृक्ष कटा परिवेश को ध्वंस करुछि, गरम बढ़ुछि, परिवेश अनियमित हेउछि, पानीय जल संकट देखा जाउछि। तेणु मु वृक्षरोपण और परिवेश सुरक्षा विषय को एही सभा रे चर्चा पाई उपस्थापन करुछि। धन्यवाद। महोदया, वृक्षरोपण केवल कथारे नहे, ଏହା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଦରକାର। ଏହି କାରଣରୁ ବୃକ୍ଷ ଚାରା କ୍ରୟ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଗଛ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ପିଏମ୍ସି ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୀନ କ୍ୟାମ୍ପସ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୋଟ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 50 ଲକ୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖୁଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଆଜି ସହର ଓ ଗାଁ ସବୁଠାରେ ବୃକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାସ୍ତା ପାଖ, ଗାଁ, ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ପିଏମ୍ସି ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସଚେତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଅଭିଯାନକୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲୁ କରାଯାଉ। ତେଣୁ ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଜେଟ୍ ଓ ନିୟମ ଦରକାର। ଗଛ ଲଗାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଗଛ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଗଛକୁ ପାଣି, ଘେରାବନ୍ଧ, ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା, ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବିଲ୍ 2026 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ନମ୍ବର 1, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ନମ୍ବର 2, ଗଛ କାଟିଲେ ଦଣ୍ଡ ଓ ଜରିମାନା। ନମ୍ବର 3, ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଯୋଜନା। ନମ୍ବର 4, ଲଗାଯାଇଥିବା ଗଛର 3 ବର୍ଷ ଯତ୍ନ। ନମ୍ବର 5, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୃହର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ପକ୍ଷରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ସପକ୍ଷରେ 80 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପକ୍ଷରେ 15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ସମର୍ଥନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଧେୟକ ପାସ୍ ହେଲା। ସଭା ସ୍ଥଗିତ। ଆଜିର ଛାୟା ବିଧାନସଭା ଏଠାରେ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାରେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।